na Mungu Baba walikuya mu eternite tukasoma. Kwa hiyo kwa Yesu nani? Kwa Bwana Yesu na Mama Maria nani mkuu Baba nani mkuu wa Bwana Yesu? Pale naomba dunia, anaomba hata shetani, anaomba hata malaika. Bwana Yesu na Mungu mu eternite. Tutasoma mu jina la Yesu Kristo de Nazareth. Meza, Proverbe chapitre 8, verset 22 à 30. Tutasoma mu jina la Yesu Kristo de Nazareth. Yehova aliniumba nikiwa mwanzo wa njia yake, mwanzo kabisa wa kazi zake za zamani sana. Niliweka tangu nyakati za zamani, tangu mwanzo nyakati za zamani, mbele dunia ikue, wakati hapakuwa maji, yenye kwenda chini sana, nilizaliwa. Wakati hapakuwa chemchemi zenye kukaa sana maji, mbele milima haitaweka mahali pake, mbele milima mikue, nilizaliwa. Wakati alikuwa hajaumba dunia au maeneo yake ya mashamba, wala matonge ya kwanza ya udongo wa dunia. Wakati alitayarisha mbingu, ilikuwa pale Yesu Kristo anasujudia mbele ya Baba yake Mungu Baba. Wakati alitayarisha mbingu, ilikuwa pale. Wakati alitoa mwisho kwenye uso wa maji, wakati alifanya imara wingu yenye kuwa juu, wakati aliweka msingi wa chemchemi za mahali kwenye maji yenye kwenda chini sana. Tunasoma mjana Yesu wa Nazareti. Wakati alitia bahari sheria kwamba maji yake yasipite agizo lake, wakati aliweka msingi wa dunia, wakati nilikuwa pembeni yake, nilikuwa fundi wa kazi. Mimi ndiye alipenda sana, siku kwa siku nilifurahi mbele yake wakati yote. Yesu Kristo anashuhudia kule, alikuwa na Mungu mu eternite, alikuwa na furaha, alikuwa sasa être maçon, kama fundi wa kazi, alikuwa ni être maçon, kama maçon yenga nyumba, être maçon alikuwa ni Yesu Kristo, alikuwa na Mungu mu eternite. Mimi na wewe tuko viumbe. Bwana Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote vya dunia zenye kuonekana na visipo kuonekana. Evangile selon Marko ni unafika hata pale peko la umma. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 16. Tutasoma. Chapitre 1. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 16. Yesu anamwita mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote vya dunia. Tutasoma mu jina la Yesu Kristo de Nazareth. Tutasoma. Yeye ni mfano wa Mungu mwenye aonekane, mzaliwa wa kwanza. Tukasoma mu jina la Yesu de Nazareth. Yeye ni mfano wa Mungu mwenye aonekane, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa sababu kupitia yeye vitu vingine vyote viliumba mbinguni na duniani. Vitu vyenye kuonekana na vitu vyenye vionekane, ilikuwa vitu vya ufalme au utawala wa serikali au mamlaka. Vitu vingine vyote vimeumbwa kupitia yeye na kwa ajili yake. Ni Yesu Kristo wasia ule. Vitu vyote vya dunia vyenye kuonekana na visivyoonekana yeye aliumba njia yake na shibantu tuba Yesu. Jehova pe sifa mzaliwa wa kwanza Yesu Kristo. Yesu Kristo tumuvisha Roho Mtakatifu. Yesu Kristo Baba Mungu Jehova ndani mwangu, na mwana wa pekee Yesu Masia na Roho Mtakatifu yako. Mungu Yesu alisabata kale mtoto wa simba na yeye simba. Ushaza mtu anazala banda kwe, ule simba anazala mtu. Mtoto wa simba ni simba. Yesu Kristo ni mtoto. Baba yake sasa ndio Mungu, kuzima mtoto na simba mkubwa. Anamwita Emmanuel, Dieu parmi nous. Tutasoma Esaïe chapitre 9 verset 6. Kwa Biblia yenu ni Esaïe chapitre 9 verset 5. Tuombe sifa kwa jina la Yesu Kristo de Nazareth. Esaïe. Évangile selon Marko ni unafika mpaka pale peko la umma. Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9. Yehova apewe sifa mu jina la Yesu Kristo de Nazareth. Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9. Kwa Biblia yenu ni Esaïe chapitre 9 verset 6. Biblia ya Watema de Jehova anaandika Esaïe chapitre 9 verset 16. Sikiliza huku. Kwa maana mtoto amezaliwa kwetu,
tumepewa mwana na utaona utakayo juu ya bega lake. Jina lake litakuwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mkubwa wa amani. Yesu ule anamwita Baba wa milele, mkubwa wa amani, anamwita Emmanuel, Dieu parmi nous. Tutasoma Matthieu Évangile selon Marko, ni unapika mpaka pale ndipo unauma. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 verset 21 à 23. Basi akasema, hapana ni wako ni hapa. Matthieu tutasoma Matthieu chapitre 1 verset 21 à 23. Atazaa mwana na utampatia jina Yesu, kwa maana ataokoa watu wake katika dhambi zao. Kwa kweli hayo yote yalitokea ili kutimiza yale yeye alisema na Yehova kupitia nabii wake wakati alisema, angalia bikira atapata mimba na atazaa mwana na utampatia jina Emmanuel. Lenye wakati linatafsiriwa linamaanisha Mungu yuko pamoja na sisi. Dieu parmi nous. Jehova apewe sifa jina la Yesu Kristo de Nazareth. Tutasoma Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 verset 49 à 50. Tutasoma jina la Yesu Kristo de Nazareth. Jean chapitre 12 verset 49 à 50. Yesu ule mwamitaka sema ni Mungu. Yeye ashajitaka Mungu hata mara moja. Yesu anasema yeye mambo yote alikuwa anasema kwa dunia ni vile Mungu alimwambia vitu mbingu. Ndio anasema ajiseme kwa ajili yake mwenyewe. Vile wanaenda kumbingu ndio vile alikuwa kusema kudunia. Jehova apewe sifa mjina la Yesu Kristo de Nazareth. Tutasoma Yohane chapitre 12 verset 49 à 50. Kwa maana sikusema kwa uamuzi wangu mwenyewe, lakini Baba mwenye alinituma, yeye mwenyewe alinipatia amri juu ya jambo la kusema na la kufundisha. Ninajua kwamba amri yake linamaanisha uzima wa milele. Kwa hiyo kila jambo lenye ninalisema kama vile Baba aliniambia mbinguni. Jehova apewe sifa mjina la Yesu Kristo de Nazareth. Hii kesho mwajulizaka Bwana Yesu ni Mungu, ni mtoto wa Mungu. Tunasema Yesu ni Mungu, ni pastor, kwa prophet kwa Nikolai. Bwana Yesu ni mtoto wa Mungu. Kwa mpaka na waverse, mimi napenda nafundisha wewe na njika, nimepika, nikusema mote. Ni watu mimi verse mkichwa wangu. Tutasoma. Yohane 14 verset 5 à 10. Thomas akamwambia Bwana, sisi hatujui kwa nini tunaenda. Namna gani tunaweza kujua njia? Yesu akamwambia, mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna mwenye anakuja kwa Baba isipokuwa kupitia mimi. Kama mungekuwa mmenijua, mungekuwa mmemjua Baba yangu pia. Kama wakati huu na kuendelea nini, mmemjua na mmemuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba na hiyo inatutosha. Yesu akamwambia, je, hata kisha mimi kwa pamoja na ninyi kwa wakati mrefu, vile Filipo bado hawanijua? Kila mtu mwenye ameniona mimi amemuona Baba pia. Namna gani unasema utuonyeshe Baba? Sikale kwanza Bwana Yesu ashajitaka Mungu hata siku moja. Yuko sasa mimi nahubiri hapa, aina mimi Kristiani, ni Yesu ndani mwangu. Mimi nasema kwa Yesu, ni Yesu ndani mwangu. Jehova apewe sifa mjina la Yesu Kristo de Nazareth. Mungu alikuwa Bwana Yesu, akufanya dunia na mabulozi yote, maguvernema yote ni vya Yesu Kristo. Mungu ndiye alimpatia hapo. Tunasoma Colossiens chapitre 1 verset 15 à 16. Msome. Sikiliza. Ashalitaka Mungu hata siku mwasikilize. Je, amwamini kwamba mimi niko katika umoja na Baba na wewe katika umoja na mimi? Mambo yale nawaambia nini, siyaseme kwa kujifikiria mimi mwenyewe, lakini Baba mwenye anakaa katika umoja na mimi anafanya kazi zake zote.
Asema unasema asikuseme ngoja tupigie mwenyewe ya kutupangia mwenyewe nasema ni baba kwa ndani mwake ndio unafanya kazi zote. Sasa mweseme tu sasa. Hivyo anasema mimi ninaenda kwa baba. Kama ungenipenda ungefurahi. Kwa maana baba anaenda kwa baba. Baba yangu ni mkubwa kuliko mimi. Tutasoma. Evangelii de Marko ni unafika mpaka pale peko nauma. Tutasoma. Jean chapitre 14. Hivi nisoma English. Jean chapitre 14 verset 10. Hii ni Jean chapitre 14 verset 28. Mulisikia kwamba niwaambia ninaenda na nitakuja tena kwenu. Kama mungenipenda mngefurahi kwamba ninaenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkubwa kuliko mimi. Yesu alisema Mungu ni mkubwa kuliko yeye. Na nijulisha jina ya Yesu Kristu na ile kumbuka Mungu alimpatia. Sasa hapa mimi nitapatia maverse. Hii maverse biblique, unatafuta Biblia ile ya Louis II, ile ya rouge, Église méthodiste inatilizaka, na Église kimangiste. Ile kimangiste, ile sasa kusolekana ni Mungu kwa chiko. Wewe mlima mafoto yote, mletea umaya ngamba, mleta kwenye vokeo mtani wote wa kimangiste mwe. Unapea mlima mafoto. Pastor Mutachi wa Mbusira humu anaelewa mafoto yangu yote sasa foto tamu anasema mlozi kukamba tongo pekee ni usoda ani komando biso komando mbusoda ni mkusibini wa komando ani kwa mtapesa la mteyo na kwa mwanzo napata basem kwenye pesa ikati kwa mwanzo ni kisoma itanespire bila kupeleka mkashi basi ndio hata biro haya anakichoma na kataa kwa ni china mjinosia tutasoma jina la Mungu. Amen. Tutasoma jina la Yesu Kristo Masia. Jina la Mungu Baba. Mwiba jina la Yesu Masia. Wenda mkasome ile Biblia ya Louis II, ile ya Rouge ya Tanzania. Ile ya Église kimangiste Kizaka na Église méthodiste. Ukitafuta version ya Francais, jina la Mungu ni Jehova. Ndio jina ya Mungu. Kwa vile wengine jina ya Mungu anaitwa Eternel Seigneur. Eternel Seigneur ni jina kumtapa. Sasa ni jina Mungu pekee. Mtoto anaitwa Peter Bota. Yeye kwa Peter Bota. Ndio tunakukombi sana kupiga watu makofi. Na mwanzo kupita mtu makofi na kolonel mmoja. Acha tena discipline za mtumishi wa Mungu ndio yeko. Ndio trop commando. Merci. Exode. Mwami wa bestia exode. Ça veut dire exode. Ça veut dire exode. C'est quoi soupe? Par exemple, c'est même Bible yote mkichwa. Mzee ilisha buloje na Mungu alitafunisha Biblia. Ndio buloje wa kila Mungu. Exode. Kutoka. Acha ti mambo yetu 7. Ayo, Exode. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Verset 3 à 4, tutasoma mjina la Yesu Kristo de Nazareth. Hapana, Exode chapitre 6, verset 2 à 3. Exode chapitre 6, verset 2 à 3. Kisha Mungu akamwambia Musa, mimi ni Yehova, nilikuwa namtokea Abraham, Isaac na Yakobo kama Mungu mweza yote. Lakini kuhusu jina langu Yehova, sikujitambulisha kwao. Mimi jina langu ni Yehova. Nilimtokea Musa, Abraham na Isaac na Yakobo kama Mungu mweza yote. Jina langu liko Jehova. Esaïe chapitre 12. Esaïe chapitre 12. Esaïe chapitre 12 verset 2. Angalia, Mungu ni wokovu wangu. Nitakuwa na mtumaini na nitaogopa sana, kwa maana Yehova ni nguvu zangu na uwezo wangu. Esaïe chapitre 6. Esaïe. Bila mkuzani shabuloji. Sasa Yehova anatafundisha Biblia. Ni ugerie sana mimi. Exode chapitre 6.
Exode chapitre 26. Exode chapitre 26. Exode. Mama isipote. Exode chapitre 26. Pardon, mshona sababu kunyuma mhudumie kwa na sababu mshona kunyuma msamehe. Exode chapitre 26 verset 4. Mtegemee Yehova milele, kwa maana Yehova ni mwamba wa milele. Habakuki chapitre 3 verset 19. Habakuki. 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 Habakuki chapitre 3. Habakuki. Habakuki. Habakuki tu. Mwangalie msemi maisha atoka sana mimi mwenyewe. Habakuki. Okay, hiyo. Okay, Habakuki. 1449. 1449. Habakuki. Mmoja msemi msamehe kwa Habakuki. Mamba. Habakuki akasema shipata. Habakuki asema Mungu Habakuki chapitre 3 verset 49. Inasema nini ndio ndiye Jehova hiyo verset ipata mpaka wakia verset 2 shetani zilivuruka. Na kwa tulisha jina ya Mungu na jina ya Mungu Baba Jehova mpaka nifike na mwisho. Tusome tusome. Nataka mpaka tusome. Somme 83 verset 18. Somme 83 verset 18. Sikiliza vile Mungu anataka yeye mwenyewe. Mungu anataka hiyo china yake sana. Muiverifie, muibele Biblia ya batemoja ya ba Eglise Kimbangiste Louis ya Swahili na muiverifie, muile Biblia ya ba Methodiste ya Swahili ya Louis II. Muitambia kwa version ya Francais mtaipata. Sikiliza vile Mungu anataka china yake sana yeye mwenyewe. Kwamba kama ni bongo wewe ukasome. Somme 83 verset 18. Pia Mungu anataka china yake. Somme 83 verset 18. Wajua kwamba wewe mwenye jina lako ni Yehova. Wewe peke yako ndiye mwenye kuwa juu zaidi ya dunia yote. Na Habakuki chapitre 3 verset 49 mukasome. Mema kama priere yangu naomba mwanze kwanza na Jehova, mnaisha kwa Yesu Kristo. Mimi nisomea Jean chapitre 14 verset 5 à 10. Yesu anasema ndio njia ya kweli na uzima. Hawezi kufika kwa Mungu bila kupita kwangu. Mnaomba kwa jambo la kwa simo kimangu kwa Maria mtakatifu wa Mungu.
Mnaongoza kwa Maria Mtakatifu, sisi makanisa mababa pastor mapapu mlieko, kisha pastor ali kufera, kisha pastor kufera. Kama utakwenda na watu, mtu anakufa. Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Mwili inaenda kwa udongo, esprit inaenda kwa Mungu. Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9 verset 5 à 6. Wazima wanajua sema watakufa, lakini wafu hawajui kitu. Hawajui kama mambo yatapita chini ya jua. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Kama una nguvu yote kwa dunia, fanya mambo yote kwa nguvu yako yote. Makaburi hakuna akili, hakuna mawazo, unakufa yameishia pale. Sikia sasa, tena wale watu watafufuka. Esprit ndio kwa Mungu, mwili ndio kulongo. Siku ya mwisho esprit itabala kwa kipite mjijima. Jean 5 verset 28. Watu wote walio katika makaburi ya kumbusho watasikia sauti ya Bwana Yesu Kristo na watafufuka. Wale waliofanya mema ufufuo ya uzima paradis, na wale waliofanya mabaya ufufuo ya hukumu. Ni kwa wao ya pili tena paradis. Mkasome verset paradis Esaïe chapitre 65 verset 17 à 25. Wewe mama amtazama kwa uvivu, wewe papa amtazama kwa jasu. Tokole mkala ndani ya kule mtunga kama na vile Mwana alianaka mwanaume sema ndio kwa jasu. Na mwanamke mwenye atakutawala ni bwana yako. Sijue sasa ile batana zamani ile. Ile primo tumbaka. Kama mwanamke na mwanaume chao walikuwa kwenye chao walikuwa memete legalite. Ndio mwana anaona mwanamke sema, "Sasa ulishikana nyoka. Wewe utazama mateso na utaenda kudepende na bwana yako. Unaweza kuwa lisensie au upate kazi. Na bwana yako ni Shalomene. Ensure anakuwa pala. Hata jifunze masomo. Hata kuna masomo yake, masomo mwanamke alishakumpishi. Ilishakumpishi. Kumbe wenyewe mimi nakupenda, msina maendeleo tuna masomo yako. Wewe unalika kuna masomo hautatumika. Kama unatumika utaona maote mbili. Na Bwana mtaji na kunyumba. Mungu aibariki mchana sipasi hadi sasa. Amen. Amen. Merci. 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 Asante.